भगवते वासुदेवाय। जेतबेले चैतन्य शिष्य सुमन को कहउछंती, हे सुमन तुमे जो प्रश्न सब पचारिल जे आमे धर्म कार्य रे इच्छा करूछु जीवा पाई हेले आमे धर्म कार्य करि पारुनु, अधर्म मार्ग रे चली जाउछु। आमे जहाँ जहाँ इच्छा करूछु ता आमे किछि पाई करि पारुनु। जे आमे मोक्ष होबा पाई समस्ते चिंता करती, जे आमे समस्ते जानिचंती जे मनीष आसीछि एका जीव एका आउ आसीछि ए शरीर को नहीं गला बेलू के शरीर को पोड़ी देकी जीव, तेणु गला बेलू से कौन नहीं कि जीव ए कथा समस्ते जानिचंती जे केवल आम पुण्य को आमे साथी रे नहीं कि जीवा। तथापि एटी पुण्य करिबा पाई हमको बारण करे किए? कहीं आमे पुण्य करिबा पाई चाहिले मध्य करि पारुनांती, कहीं आमे धर्म करिबा को चाहिले मध्य धर्म करि पारुनांती, सुकर्म करिबा पाई चाहिले करि पारुनांती, किंतु आमर पादटा से अकर्म आड़ को चली जाउछि। ये सब कहीं हुए गुरुदेव? तेणु चैतन्य कहउछंती, हे सुमन तुम्हें भल कथा कहिछ। चारिपाद मेदिनी, चारिपाद मेदिनी रे चारि जुग भोग करे, सत्य त्रेता द्वापर कली। ये चारि जन निज निज जगार ठीक अच्छी। सत्य जेतेबेले सत्य जुगरे कौन हुए ना समस्ते सत्य धर्म न्याय छड़ा सेठी अधर्म न थाए, अन्याय न थाए। त्रेतारे मध्य समस्ते तप करिबा पाई चिंता करती, तपस्या करिबा पाई चिंता करती, यज्ञ करती। द्वापर रे केवल यज्ञ कार्य रे मनोनीत करती, यज्ञ कार्य करती। तेणु एमिति ए चारि भाई होउचंती सत्य त्रेता द्वापर कली। ये चारि भाई भितर सभा सान भाई होउची कली। जेतेबेले तीन भाई धर्म रास्ता रे जानती सेतेबेले कली कली निश्चित भाव में सेमानक उपरे रागे जे सेमाने समस्ते धर्म बाटे जाउचंती, समस्ते तांको भल कहउचंती, समस्ते प्रशंसा करूचंती, हेले मोर प्रशंसा करूनांती केही। मु तो भूल बाटे समस्त को नउछि। तेणु निश्चित भाव में चारि जनक भितरु सान भाई कली तार किंतु उद्देश्य अलगा। सी चाहे जो माने सत्य धर्म रे जाउचंती सेमानु केमिति अबाट को आनिबा, जेमति जे न्याय रे जाउची ताको केमिति अन्याय पथ को नबा, ये हूँ कलीर धर्म। तेणु कौन कहउचंती चैतन्य, चारिपाद में दी निजे निशे करे भोग, सत्य त्रेतया द्वापर आउ कली जुग। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। सत्य जुगे चारिपाद त्रेतयारे तिनी, द्वापर रे दुई पाद धरई धरणी। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। तेणु चारिपाद मेदिनी सत्य जुगरे चारिपाद मेदिनी थिला, त्रेता जुगरे तीन पाद मेदिनी हैला, द्वापर जुगरे दुई पाद मेदिनी, आ कली जुगरे गोटे पाद। तेणु यही भाव में सत्य त्रेता द्वापर कली ए मेदिनी रे भोग करती। सुकर्म मान जेते कही देलु तोते, ये तीन जुगरे जान हेउथिला एते। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। ये चारि जुग अटंती चारि गोटी भाई, सान भाई कली बड़ दुर्जन अटई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। तीन भाई कर से देखिण चार, कली जुग कंपुताए होई थर हर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। संसार लोक मानकु गर्जी कहे पुण, रुह तुम्बकु करिबी मुहि रण भण। जय
ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ଏ ତିନି ଭାଇ ଯାକ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଧରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧରିଥାନ୍ତି ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥାନ୍ତି କଳି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୋପ କରିଥାଏ। ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ କଳି କୋପ କରୁଥାଏ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ତମେ ମୋ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲ ହେଲେ ତମେମାନେ ମୋ ସହିତ ମିଶି ପାରିଲନି, ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିବି, ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଟାଣିବି, ଅକର୍ମ କରିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଗର୍ଜନ କରିଥାଏ କଳି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଅଧର୍ମ ସେଠି କିଛି ନଥିଲା, ଚାର ଆଚାର ସବୁ ଥିଲା। ସବୁ କରିସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଳି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅବାଟକୁ ନେବି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ହବନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋହୂଟିଏ ସେଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ଆଉ ମଳତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଳଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ବସିଲେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଳି ତା କାୟାଟାକୁ ବିସ୍ତାର କଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଯାଉଥିଲେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୁନାକୁ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧନକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। ଆଉ ଏଠି ସୁକର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଳି ଚିନ୍ତା କଲା ଯଦି ତମେ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏମିତି ତୁମକୁ ମାୟା କରିବି, ଏମିତି ତମେ ମୋ ମାୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ରୁହ ତୁମକୁ କରିବି ମୁହିଁ ରଣ ଭଣ, ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଜି କହେ ପୁଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତିନି ଭାଇଙ୍କର ସାହସ ପାଇ ମୋ ମାର୍ଗରେ ନ ଚଳିଲେ ଶାସ୍ତି ଦେବି ମୁହିଁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ବିପ୍ରକୂଳକୁ କରିବି ଆଗନାର ଖାର, ପଛନ୍ତେ ବୁଝିବି ସବୁ କରିନି ଆଚାର। ଏମନ୍ତେଣ ତିନି ଯୁଗ ଧର୍ମରେ କଟିଲା, ଏବେ କଳି ଯୁଗ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଏବେ କଳି ଯୁଗ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ଏବେ କଳି ଯୁଗ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। କଳି ଯୁଗ ମନେ ମନେ କରଇ ବିଚାର, ଧର୍ମ ପଥେ ଅଛ ପରା ବୁଝିବା ଏଥର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟରେ ଧର୍ମରେ ନ୍ୟାୟରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, କେବଳ ଧର୍ମ ଥିବା କର୍ମ କରନ୍ତି। ତ୍ରେତୟାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଲା, ତପ କଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ କଲେ, ଜପ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଜପ କଲେ। ହେଲେ କଳିଯୁଗ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ତିନି ଭାଇ ଯାକ ଏ ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ନେଇକି ଯାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ। ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ, ଧର୍ମରେ ଯାଉଥିଲେ, ନ୍ୟାୟରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଧର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଳିଯୁଗର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମପରାୟଣ ନ୍ୟାୟବାନ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଳି ସେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେ ଗୋଟେ ମଲା ମୃତ ସାପକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗଳାରେ, ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ଗଳାରେ ଗଳେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଋଷିବର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ତ ଏମିତି ଭାବ କେବେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଆଜି ଏମିତି ଭାବ କେମିତି ଆସିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ
ये सब कलिर प्रभाव। तेणु सेतेबेले ऋषिंकर पुत्र अभिशाप देइथिले जे 7 दिन भितर तुमको तक्षक दंशन करिवो। सेतेबेले चिंता कले, परीक्षित राजा चिंता कले जे मु केते बड़ भूलटे कली, मु काहे के भूल कली। मो प्रजा मानकु मु सत्य न्याय धर्म रे चलिबा पाई मु सिखौथिली जे सबु ठीक ठाक चलीथिला, यज्ञ करुथिले, तप करुथिले, जप करुथिले, सबु तो ठीक थिला। हेले मु होछु राजा, मोर चिंताधारा जे मु केमिति समस्त को न्याय बाटर नेबे। हेले मो भितर एमिति गोटे आसिला केमिति जने ऋषि को गळा रे मु गोटे मृत सर्प को गळैले। तेणु ए कथा को चिंता करबा को लागिले परीक्षित। तेणु परीक्षित आज चिंता कले जे मो भली राजा जेतेबेले मु सत्य धर्म न्याय रे चलिबा पाई लोक मान को उपदेश दउथली, आज आज मो भली जने व्यक्ति जे जने ऋषिंकर गळा रे मला सर्प को गळै दे पारे, याठू बड़ अन्याय तो किछि ना ये संसार रे। जे जने ध्यान करूछंती, प्रभु को ध्यान करूछंती, सेतेबेले मु ताक गळारे मृत सर्प गळै देबार माने कोन। तेणु से चिंता करबा को लागिले जे मो भितर ये सब केमिति आसिला, ये सब भावनाटा मोर केमिति आसिला, काहे के आसिला। तेणु सी जेते नैमिषारण्य रे जेते मुनि ऋषि माने थिले समस्त को गोटे कथा पचारिले जे मु तो धर्मवंत, मु तो न्यायवंत, मु तो समस्त को केवल धर्म बाटरे चलिबा को परामर्श दउथिली, समस्त को न्याय बाटरे चलिबा को परामर्श दउथिले। हेले आज मु एते बड़ भूलटे काहे कली जे मो भितर ये भाव केमिति आसिला जे जने ध्यानस्थ ऋषि गला रे गोटे मृत साप को गलैबा ये गोटे मनुष्यर कर्तव्य नुहे। आज मो भितर सब कहीं आसला जिते सबू मुनि ऋषि मान को पचारि दे गले, सबू मुनि माने कहते आमे सब कथा किछि कहि परिबुनी। तेणु एथुर मोक्ष केमिति हेबी। 7 दिन भितर तक्षक मते दंशन करिवो, चिंता नाही। तक्षक एठी संसार को आसीसी दिने ना दिने मरिबी, हेले तक्षक मते दंशन करिवो जेतेबेले समस्ते जानिबे, ए सारा त्रिलोकवासी जानिबे, 3 लोक जानिबे पांडव वंशर राजा जे धर्म सत्य न्याय रे चलती, से पांडव वंशर जने दायद सी आज पाप करी ऋषिंकर अभिशाप रे मल्ले। तेणु पांडव वंश को केवल कलंक लगिज, पांडव वंश को कलंक लगिज। तेणु मु कौन करी, मु मरिबा को चिंता नहीं, मु केवल चिंता करुच्ची मो भितर ये सब आसिला केमिति। सेतेबेले सुकमुनि पाखक पठे देले, आ सुकमुनि तांको गोटे कथा कहिले जे हे राजा एथिरे तुमर किछि दोष नाही, एठी तुमर किछि भी दोष नाही, एठी दोष केवल सत्य परे त्रेतया, त्रेतया परे द्वापर, ये 3 जुग भोग सरी जाइछि। ये 3 जुगर लोक माने सत्य धर्म न्याय रे चलुथिले, किंतु कली होछि दुर्जन। कली आज प्रवेश करी जाइछि, आ कलीर इच्छा होछि ये समस्त को अधर्म अन्याय पथरे नबा। तेणु कली जुगर इच्छा ये समस्त मनीष मानकू आज अधर्म पथरे नबा। सेइथिपाई कली तुम भितर पशिले आ तुमको अधर्मर रास्ता देखैले। जदि तुम भितर से ज्ञान थांता, तुम भितर जदि से सद ज्ञान थांता, ताले कली केबे तुम भितर प्रवेश करि पारि न थांता। तेणु आज परीक्षित पचारुछंती ताले सद्ज्ञान मो शरीर भितर सद्ज्ञान नाही बोली आज कली प्रवेश कला। तेणु से सद्ज्ञान केमिति आसीबो ना, कली जुगरे जदि तुम शरीर भितर को सद ज्ञान आनिबा पाई चाहुछ, ये कली की दूरेबा पाई चाहुछ, ताले ये नवधा भक्ति भितर गोटे को आपणेबा को पड़िबो। कहीं भक्ति होछि श्रेष्ठ मार्ग, भक्ति द्वारा ही आमे काल को दूर करि थांती, कली की दूर करि थांती। तेणु भक्ति मध्यरु अनेक कष्ट अछि। नवधा भक्ति भितर सबुठारु सहज आउ सरल मार्ग होछि श्रवण, सबुठारु सहज आउ सरल मार्ग। जे तुम शरीर भितर सद ज्ञान को बढ़ेबा को हेले, तुम्हें उचित कथा जानिबा को हेले, प्रथमे मु तुमको शास्त्र को तुम आगे प्रकाश करी,
ଆଉ ତୁମେ ଖାଲି ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଫଳରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଜି କଳି ଆସିଲା, ତେଣୁ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, ମୋ ପାଖରେ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ସାହସ ଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ସଦ୍ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ହରିକଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଆଉ ହରିକଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ମୋର ସଦ୍ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ତାହେଲେ କଳି ତାପରେ ମୋ ଶରୀରରୁ ତ୍ୟାଗ କରିଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ଯେଉଁ ବସା ବାନ୍ଧି ସାରିଛନ୍ତି, କଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଜଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ରୁହ ତା ଭିତରେ। 6ଟା ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଣି ରଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ, ଜଗିଥାଅ ତୁମେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବେ, ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ। କ'ଣ ଦରକାର ନା ଭାବର ସହ ତୁମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ପାଦ ସେବନ, ବନ୍ଦନ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କିଛି ନ କରି କେବଳ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ନବଦା ଭକ୍ତି ଭିତରୁ କେବଳ ଶ୍ରବଣ ଟିକେ କରିବା। ଶ୍ରବଣ କଲେ ସମସ୍ତ ଏ ଶରୀରରୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ କଳି ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା ସେଇଆ ହିଁ କଲେ। ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେତେ ସେତେ ତାଙ୍କର ଭାବ ବଢ଼ୁଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ସେ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଜଣେ ଶୁଣୁଛି, ଯେ କାନ ଦେଇକି ମନ ଦେଇକି ପୁରା ଶୁଣୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ କହୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ପୃହା ବଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ହରିକଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ହରିକଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିସାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ସମସ୍ତ ପୁରାଣକୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯେତେବେଳେ ହରିଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଜସ୍ର ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭାବର ଲୁହ। ସେ ଲୁହ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଶରୀରର ଯେତେ ସବୁ କୁପ୍ରକୃତି ଥିଲେ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଲୁହ ହେଇକି ବାହାରିଗଲେ, ଲୁହ ବାଟେ ବାହାରିଗଲେ। ତେଣୁ ଭାବ ଦ୍ୱାରା, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯାହାର ଭାବର ଲୁହ ଝରିଗଲା, ତା ଶରୀରର ଅନେକ ଜିନିଷ ତା ଲୁହ ବାଟେ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରୁଥିବା ପାପୀମାନେ, ସେଇମାନେ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଲୁହ ବାଟେ। ତେଣୁ ପୁରାଣ ସେମିତି ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଶୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଶୁଣେଇଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋକ୍ଷ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସୁମନକୁ, ହେ ସୁମନ, ଇଏ କଳି ସେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଦେହରେ, ପରୀକ୍ଷିତକୁ ହରବର କରିଦେଲା। ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ମୋକ୍ଷ ହେଲେ କେମିତି ନା, ସେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇଲେ। ଯଦି ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭଳି ହେବା, ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ରୋଗର ଔଷଧ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଯଦି ସେ ରୋଗର ଔଷଧକୁ ଆମେ ନ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ କେମିତି? ଯଦି ରୋଗଟେ ହେଇଛି, ତାର ଔଷଧ ଯଦି ନ ଖାଇବା ଯେମିତି ଭଲ ହେବନି, ସେମିତି ଯଦି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଏ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଇଏ କେବଳ ଆମକୁ ଅବାଟକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଅପଥକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମ ବାଟକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଏ ଶରୀରରୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କଳିର ଆୟତରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏଥିରୁ, ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କଳି ଆମ ଶରୀରରୁ ପଳେଇ ଯାଉ, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି।
आमे तार अधीन रहिले ता बसरे रहिले कलिर अधीन जिते रहिले कली कौन कला ना आमको मार्ग देखला जिते आम चिंता कर आम भितर जो मुरबी अच्छा सी जो कहले जे नाई ना ये जो अधर्म बाटे जा ना ये बहुत बहुत असुविधा अच्छी अधर्म बाटे गले पाप हम पाप हेल्ले नर्क भोग करू तेणु तू अधर्म बाटे जाना तेणु ता कथा को न शुणिकी कली कहला जे तू ता कथा शुणुना सी जहाँ कौच ता कथा शुणिकी किसी लाभ ना मुझे जहाँ कौच मो कथा कर तोते से भल खाइबा मिल भल पिंधा मिल भल रहा मिल भल धन मिल तेणु सी आमको लालसा देखला कली आमको लालसा देखला आम तारी बाटे चलले तेणु एठी शास्त्र पुराण शुणापी जो आमको चिंता आम चाहिए से आम पढ़ी पारे ना शुणी पारे जिते शुणा गले से कौन है ना आमको निद लगिला कली कहला सेगुड़ा शुणुना सेगुड़ा शुणिले तोर खराब हम तू सेगुड़ा शुणुना तेणु आम कौन कले से आमको हाई आसला निद आसला किंतु जो थे अधर्म अच्छी अकर्म अच्छी ए आखि भल देखापी चाहिए तेणु से आड़ को दौड़ला जोटी अकर्म चली से आड़ को आमको टाणी टाणिकी नहीं गले तेणु आउ कौन कहते चैतन्य सुंदर कथा जाना परवर्ती अध्याय आज तो समय सारा देलानी आज बाणी विराम दवा टे प्रभुंर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम समाप्त करवा भज भज रे भज भज रे मन राधा गोविंद भज रे मन राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद भज भज रे भज रे मन राधा गोविंद भज रे मन राधा गोविंद भज रे मन राधा गोविंद भज